यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आज के यौम यानी यौमुल्लाह के मौके पर आप सब लोगों को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ खुदा की बारगाह में दुआगो हूँ कि रहबर कबीर इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ने जो इनकलाब ईरान में बर्पा की थी वो कायम व दाइम रहे और ये इनकलाब इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के इनकलाब के साथ जा मिले। और साथ ही साथ खुदा की बारगाह में ये भी दुआ गो हूँ दोस्तों कि अलंबरदार इनकलाब जानिशीन इमाम खुमैनी रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनेई हफ़ज़हुल्लाह को तूल उम्र दे और उनका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम व दाइम रहे। दोस्तों, काफ़ी अरसे से इसी दिन को लेकर हमारे समाज में एक बात छिड़ी है कि यौमुल्लाह मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर आपको इल्म हो, दकीक इस्लाम के इल्म हो और इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से अगर आप जानते हो तो आप अपनी राय बिल्कुल रेफरेंस के साथ और एक अच्छे अखलाक में आप रख सकते हैं, वरना अगर आपको कोई इल्म नहीं हो तो आप खामोश रहना ही बेहतर होगा। दोस्तों, एक समाज में दो तरह के लोग बसते हैं, एक आलिम दूसरा जाहिल। अगर आलिम अपने फराइज का अंजाम दे दे और जाहिल अपनी लाइल्मी का एतराफ़ करके आलिमों से सीखने की और समझने की कोशिश करे तो वो समाज हमेशा तरक्की के राह पर गामजान रहता है और उसमें हमेशा भाईचारगी ही भाईचारगी होता है। दोस्तों, लेकिन इन दो तबकों के अलावा भी और एक तबका होता तो वो जाहिल होता है लेकिन अपने आप को आलिम समझता है, अपने समाज के लोगों से या दूसरे लोगों से और आलिम लोगों से खुद को ज्यादा इल्म रखने वाला समझता है और अपने जो सोच है, अपना जो विचार है, अपना जो थिंकिंग है वो सारा दूसरों के ऊपर थोपने की यानी कि थ्रस्ट करने की वो कोशिश करता है। दोस्तों, इल्मी इस्तिलाह में उसको जाहिल मुरक्कब कहते हैं। तो एक इंसान में ये परख होना चाहिए कि आलिम कौन है, जाहिल कौन है और जाहिल मुरक्कब कौन है। हमें किसकी सुनना चाहिए और किसकी नहीं सुनना चाहिए, ये हमारे अंदर ये बसीरत होना चाहिए दोस्तों, वरना एक समाज में, एक सोसाइटी में एक अमन के साथ, शांति के साथ, भाईचारगी के साथ कोई जिंदगी नहीं बसर कर सकता। अगर आप वीडियो के थंबनेल को देखकर या टाइटल को देखकर इस वीडियो को देख रहे हो और मुझसे ये तवक्को रख रहे हो कि मैं यहाँ से कहूँ कि यौमुल्लाह मनाना सही है या गलत है, तो मैं इस बात का जवाब देने से आजिज हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं इस मामले में अपने आप को जाहिल समझता हूँ, नाक़िस समझता हूँ। लेकिन एक बात का इल्म मुझे ज़रूर है, वो शायद आप भी जानते होंगे दोस्तों, वो है इत्तेहाद व इत्तिफाक। दोस्तों, हमने कुरान करीम की ये आये मुबारका हमारे उलमाओं से ही बार बार सुन के हमें अब ज़बानी याद हुआ है। दोस्तों, वो आया मुबारका है सूरह आल इमरान की आया नंबर 103। वो कुछ इस तरह से जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अब इसका माना भी सारों को याद है दोस्तों, क्योंकि ये हमने बार बार मेंबर से हमने सुने हैं। दोस्तों, उसका अगर हम आसान माना बता दे तो अल्लाह की रस्सी को थामो सारे मिलकर, यानी कि जमीअन, सारे मिलकर। जमीअन पर ज्यादा फोकस दिया है दोस्तों और तफसीर में भी यही है कि जमीअन, सारे मिलकर थामो, वला तफर्रकू, और तफर्रका न हो जाओ। यहां पर एक सवाल खड़ा होता है दोस्तों, सवाल यह है कि कुरान सिर्फ तिलावत करने के लिए या तकरीरों में इस्तेमाल करने के लिए है या कुरान अमली है जिस पर अमल करना लाजिमी है। अगर कुरान सिर्फ तिलावत करने के लिए या तकरीरों में इस्तेमाल करने के लिए है तो हमें जवाब मिल गया और फर्दर सवाल हमें करने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। लेकिन अगर कुरान अमली है तो हम कुरान के कहने पर क्यों नहीं चलते? अगर ये भी कहें कि हम कुरान के कहने पर चलते हैं तो कुरान में बार बार आयत ऐसे आए हैं जिसमें यूनाइटी के ऊपर बहुत जोर दिया गया है, लेकिन हम में यूनाइटी क्यों नहीं है? और हम अपने प्राइमरी यानी कि वाजिबात में से, यूनाइटी जो वाजिबात में आते हैं उनको छोड़कर हम सुन्नतों के लिए, सुन्नती चीज़ के लिए या दूसरे चीज़ों के लिए हम क्यों लड़ रहे हैं? दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है जिसका हमारे आलिमों के पास जवाब होगा और मैं उम्मीद करता हूँ अगर कोई आलिम सुन रहा है तो इसका जवाब ज़रूर दे दे।
حضرت علی علیہ السلام کے دور حکومت میں جب یمن پر معاویہ کے کہنے پر بسر ابن ابی ارطاد نے حملہ کیا تو حضرت علی کے افسران یعنی کہ عبید اللہ ابن عباس اور سعید ابن بمران بھاگ کر امام کے پاس پہنچے تو امام کو بہت دکھ ہوا، تو وہیں سے امام نے ایک خطبہ ارشاد کیا جس خطبے کو نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 25 میں درج کیا گیا ہے۔ دوستو خطبے کا نچوڑ یہی ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ مل کر اگر کسی چیز کو انجام دے تو اس کے ناکامیاب ہونے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام خود اپنے ہی فوجیوں سے خطاب ہو کر دشمن کے فوجیوں کا یعنی کہ ایک ٹائپ سے تعریف کرتے ہوئے یہی فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ ناحق پر ہو کر بھی وہ لوگ کامیاب ہیں، کامیاب وہ لوگ اس لیے ہے کیونکہ وہ لوگ ایک لیڈر کے ماننے والے ہیں، اور تم لوگ ناکام ہو اور ناکام اس لیے ہے کیونکہ تم لوگ میرا کہنا، تمہارا لیڈر، تمہارا امام یعنی کہ میں حضرت علی علیہ السلام کا کہنا نہیں مانتے ہو اور تم لوگ ہمیشہ دھوکہ دیتے ہو۔ اور حضرت علی علیہ السلام یہ بھی کہتے ہیں اور مجھے ڈر یہاں تک یہ ہونے لگا ہے کہ اگر میں تمہیں لکڑی کا ایک کٹورا دوں تو تم وہ بھی لے کر بھاگ جائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ ہمارے دیگر اماموں نے بھی اور ہمارے پیغمبر اکرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت سارے خطبات ایسے دیے ہیں جو ہمیشہ یونائٹی کے اوپر ہی فوکس کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کے متعدد آیات ایسے ہیں جو ہمیشہ یونائٹی کے اوپر ہی فوکس کرتے ہیں دوستو، لیکن ہمیں ان سب کا کوئی بھی نتیجہ یا کوئی بھی رزلٹ ہمیں اپنے سماج میں نہیں دیکھتا ہے۔ ہم بچپن سے ہی یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر یعنی کہ اس طرح سے بیان بازی ہی ہوتے آ رہے ہیں، لیکن اس کا کب سے ہی چلا آ رہا تھا، ابھی بھی چلا آ رہا ہے، اور اس تفرقے کو حل تک پہنچانے کی شاید ہی کوئی کوشش کرتا ہوگا یا شاید ہی کسی نے کوشش کی ہوگی بچپن میں، ہمیں تو اتنا معلوم نہیں ہے دوستو۔ تو دوستو اسی زمن میں ہی ہمارے مشہور شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ اپنے کلام یعنی کہ جواب شکوہ میں فرماتے ہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ دوستو ایک سوسائٹی میں آئیڈیولوجیکل ڈیفرنسز ضرور ہوتے ہیں، یعنی کہ نظریاتی اختلاف ضرور ہوتے ہیں، سارے لوگ ایک جیسے نہیں سوچتے ہیں، کچھ لوگ اچھا سوچتے ہیں، کچھ لوگ برا سوچتے ہیں، کچھ لوگ ایک اینگل سے دیکھتے ہیں، ایک اینگل سے سوچتے ہیں، کچھ لوگ دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں، دوسرے اینگل سے سوچتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے دوستو، سماج میں اختلاف ہونے کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں بنتا کہ ہم تفرقہ پھیلائیں۔ ہمارے مجتہدین اعظم، ہمارے علماء دین ابھی کنٹمپریری، ہمارے رہبر معظم آیت اللہ خامنائی ہمیشہ یونائٹی کے اوپر ہی فوکس کرتے ہیں۔ ان میں سے آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ عالم اسلام کو یونائٹ کرنے کے لیے بہت سارے جد و جہد کر رہے ہیں، اور ان کا ایک قول بہت ہی فیمس ہے، بہت ہی مشہور ہے۔ وہ اپنے سنی برادران کے لیے یہ فرماتے ہیں اور شیعوں کو یہ نصیحت دیتے ہیں کہ تم لوگ سنی برادران کو اپنا بھائی مت کہو، بلکہ ان کو اپنا نفس کہو، اپنا روح کہو۔ تو دوستو اتنا ہمارے علماء بھی، ہمارے مجتہدین بھی اتفاق و اتحاد پر بہت ہی زیادہ زور دیتے ہیں، وہ بھی عالم اسلام کی۔ یہاں پہ بات دوستو یہ بات بھی ضرور ذہن میں رکھنا کہ جتنے بھی مجتہدین یا ہمارے رہبر معظم جو زور دے رہے ہیں یونائٹ ہونے کا، وہ شیعوں کو نہیں کہہ رہا ہے بلکہ عالم اسلام کو کہہ رہا ہے۔ پورا جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہے ساروں کو کہہ رہا ہے کہ لیکن ہمارے سماج میں سارے ایک، ہر چیز ایک ہو کر بھی ایک یا دو مسئلے کو لے کر، ایک یا دو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر ابھی تک تفرقہ ہے، اور اس کا سب سے بڑا خامیازہ آج کل کے یوتھ پر، آنے والے جنریشن پر ہو رہا ہے۔ تو ابھی تو یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں ابھی ریسنٹ پاس میں شروع ہونے والی چیز ہے، اور یہ دھیرے دھیرے آئیڈیولوجی بنے گی، اور اگر یہ پنپتا رہے گا تو وہ بھی ایک باقاعدہ ایک
टाइप ऑफ रिलीजन ही बनेगा और आगे आने वाले नस्लों के लिए ये समझाना बहुत ही मुश्किल होगा हमारे लिए कि हम सारे एक ही बस, ये सिर्फ एक दो इस तरह से गलत फहमियाँ हुई थी हमारे आबा व अजदाद में, तो इसी वजह से हमने अलग करना शुरू किया था। वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो इतना रासिख हो चुका होगा हमारे साइकी में और ये अलग करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अभी अगर हम कोशिश करें, खुसूसन जवान तबका अगर सही करे, कोशिश करे एक प्लेटफॉर्म पर आने की और या डायलॉग्स के ज़रिए बात को सुलझाने की या ऐसी चीज़ों को हवा ही नहीं देने की, अगर कोशिश करे तो कोशिश हो सकता है और हमारा समाज बहुत ही तरक्की के राह पर हम गामज़न हो सकते हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर बांधकर हम मजलिस भी कर सकते हैं, हम ईद भी मना सकते हैं, हम शुहदाए करबला भी साथ में मना सकते हैं। आखिर में मैं दुआगो हूँ कि खुदाया हमें आपके बनाए हुए क़वानीन पर चलने की तौफीक नसीब फरमा, कुरान के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक व नसीब अता फरमा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की नसीब फरमा और हमें एक होकर इत्तेहाद व इत्तिफाक से ज़िंदगी बसर करने की तौफीक नसीब फरमा। तो इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ दोस्तों। उम्मीद है अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।